नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ल शानुहु आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर किस्म के शर को, आफ़ात को, बलियात को अल्लाह ताला खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल मुजादला हम पढ़ रहे हैं। सूरतुल मुजादला का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुजादलति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। इस आयत में लन तुग़निया, लन के नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए गुन्ना करके पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे लन तुग़निया अन्हुम। अन्हुम की नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, उनमें से हा आ गया है, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि जल्दी से पढ़ जाएंगे। अन्हुम अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम। वला में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ़ मद्दा है, अलिफ़ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ़ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया जो कि अगले कलमे में है, तो यहाँ पर मद 3 अलिफ़ के बराबर होगी। ऐसे पढ़ेंगे वला औलादुहुम। यहाँ पर मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद मीम आ गया तो गुन्ना करेंगे क्योंकि ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर गुन्ना करेंगे। अब यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आ गया है तो इस वजह से गुन्ना करेंगे। ऐसे कहेंगे औलादहुम मिनल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा करेंगे। मिनल्लाहि शैआ। ज़बर की तनवीन में वक़फ़ करते वक्त एक ज़बर पढ़ा जाता है तो वक़फ़ ऐसे होगा शैआ। ख़ा वक़फ़े मुतलक़ की अलामत है जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ठहरना चाहिए। तो यहाँ पर हम वक़फ़ करेंगे, ऐसे कहेंगे शैआ। अगला है उलाइका अस्हाबुन नार। उलाइका में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें खड़ी ज़बर है, जैसा कि आप तख्ती नंबर 8 में पढ़ चुके हो कि हुरूफ़ मद्दा तख्ती नंबर 7 में पढ़ चुके हो कि खड़ा ज़बर ये अलिफ़ मद्दा के कायम मकाम है, यानी इसका भी वही हुक्म है जो हुरूफ़ मद्दा का है। तो यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा खड़ा ज़बर है, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब, और इसकी मिक़दार 4 अलिफ़ के बराबर है और खड़ी ज़बर भी है इसके साथ और वो 1 अलिफ़ के बराबर। तो इस पर हम मद करेंगे 5 अलिफ़ के बराबर। ऐसे पढ़ेंगे उलाइका। ये वाव है, वाव के ऊपर कोई हरकत लिखने में नज़र नहीं आ रही देखने में,
تو قرآن پاک کے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صرف لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے۔ تو اب یہ دیکھنے میں ہے اولائکا، لیکن پڑھنے میں ہے اولائکا، یہ واو لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو اولائکا کہنا غلط ہے اور صحیح ہے اولائکا اصحاب النار۔ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے، تو غنہ کریں گے، ایسے کہیں گے اصحاب النار۔ خواہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں ابھی بات کا مطلب تو پورا نہیں ہوتا، بات کہنے والا بھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ ان علامات کے بارے میں آپ کو اپنی اس سے پہلی ویڈیو بھی بتا چکی ہوں، ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ اہل علم جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ۔ اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی عبارت جو ہے وہ گفتگو کے انداز میں نازل ہوئی۔ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں گویا آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بات کرنے کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ کو نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، کہاں ہمیں رکنا ہے، کہاں ہمیں نہیں رکنا، اس کے لیے اہل علم نے اس کے بعض مقامات پر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان رموز کا، یعنی ان علامات کا خیال رکھ کر پڑھیں کہ کہاں پر ہمیں رکنا ہے اور کون سی ایسی علامت ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے یہاں پر نہیں رکنا۔ اور یہ طوا کی علامت کہتی ہے ہمیں کہ یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے، لیکن یہاں پر ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہوتی، بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے، طوا کا یہ مطلب ہے۔ تو ہم آیت کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ملا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ وقف کر لیں گے، ایسے کہیں گے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اگلی آیت یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ اس آیت میں یوم یبعثو، یب با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے، یعنی اس با کو ادا کرتے وقت مخرج میں ہلکی سی جنبش ہوگی اور آواز پلٹ کر آئے گی، ایسے کہیں گے یبعثہم اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے والا لفظ میم ہے جس کے اوپر پیش ہے، اور قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو پوری یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، ایسے کہیں گے یبعثہم اللہ جمیعا۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے، ایسے کہیں گے جمیعا۔ حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے جمیعا فیحلفون لہو۔ لہو میں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لہو کما یحلفون لکم ویحسبون انہم کما یحلفون لکم۔ آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے میں درمیان آیت میں وقف کر لیا تھا، اور وقف کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر لکم میں آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے وقف کی صورت میں بھی جیسا کہ بغیر وقف کے پڑھا تھا۔ بس وقف کی صورت میں آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں گے اور پھر دوبارہ سے پڑھیں گے، ایسے یحلفون لکم، وقف کر لیا ملا کر،
कमा यहलिफून लकुम व यहसबून, हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकलती है, निकाल कर पढ़ेंगे। व यहसबून अन्नहुम, नून मुशद्दद है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। अन्नहुम अला शै, यहाँ भी ख्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है, ठहरना चाहिए, तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। शै, अला इन्नहुम, अला में कौन सी मद है? मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़, क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ मद्दा अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा कहलाएगा। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ गया है, इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। और इस मद को हम 3 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। इन्नहुम में नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ा जाएगा, अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। जी, आज के लिए इतना ही सबक। आसान तरीके से तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।